यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये क्या था? I placed the super bonfire. चलो किल्स के पास हूँ। बस First doom. राउंड अप रही है। जीत गए गाइस, बल्ले बल्ले। नेक्स्ट राउंड स्टार्टेड। इसमें ये मेरे I placed the super bonfire. चलो हम बाउंसर चलाते हैं। I placed the super bonfire. First doom. Double takedown. निकाल देते आज। Only challenge. First doom. I deployed a smoke grenade. Triple takedown.
से 3 किल। Resources here. किल कर दिए ना। Thanks. किल कर दिए ना, मैं मार जाऊंगा पिस्टल जिंदा। रैंक कैसे जवाब दिया। I placed the super bonfire. First doom.